Service by Johnson. Nakuha ni De La Cruz. De La Cruz, Pamina. Rapol, nakuha ni Raposa. Puntos para sa ulo, Sarsland. Service by Mina. Nakuha ni Johnson. Lagos. Nakuha ni Sayan. Rapol! Service by Mina. Lagos. Tugora. Score 2-1 in favor of Bulos Sarsland. Service by Lagos. Nakuha ni Sayan. De La Cruz. Tulagman. 3-1. Service by Lagman. Nakuha ni Johnson. Lagos. Binigay kay Raposa. Hundor. Nakuha ni De La Cruz. Pass to De La Cruz. Morentino. Raposa. Another point para sa Bulos Sarsland. Score 4-1. Bato madaan. Tatlo ang kalamangan. Lagman. Nakuha ni Bora. Lagos. Florentino. Apat na po ang kalamangan. Early time out para sa Sarsland Delegates. Sige. Service by Lagman. Outside. Score 5-2. Service by Florentino. Nakuha ni Mina. De La Cruz. Pass to De La Cruz. Puntos para sa Sarsland Delegates. 5-3. Service by Florentino. Outside. Service by De La Cruz. Nakuha ni Florentino. Lagos. Tugora. 6-4. In favor of Bulos Sarsland. Service by jersey number 1. Nakuha ni Sayan. Sarsland. Nakuha ni Taya. De La Cruz. Pass to De La Cruz ulit. Puntos ulit para kay De La Cruz. Service by jersey number 7. Lagos. Ito na si Raposa. 7-5. Service by jersey number 11. Nakuha ni Sayan. De La Cruz. Pass to Tala. Another point para sa Bulos Sarsland. Score 8-5. Meron ng tatlo. Service by jersey number 22. Nakuha ni Bora. Lagos sa Tesalona. De La Cruz. Salazar na big game. Score 8-6. Service by Tesalona. Nakuha ni Sayan. De La Cruz sa Tumalog-Tumina. Isa na lang po ang kalamangan ng Bulos Sarsland. 8-7.
Service again by Tesalon. Received by De La Cruz. De La Cruz to Salazar. Lagos to Thompson. Putos para sa dulo. Balik sa dalawa. Service by Salazar. Received by Tesalon. Lagos Sapigan. Putos para sa Cesar Delegates. Service by Jackson. Received by Rosaya. De La Cruz to Nina. Score 10-8. Hindi makalaro, no? Service by Nina. Received by Sancho. Lagos. 11-8. Tatlo. Service again by Nina. Received by Sancho. Lagos. Tukulipin ang bite. Apat na po ang kalamangan ng dulo. Sourceland. Napahirapan ka mo. Service again by Nina. Service again. Next game, Baclaran All-Star versus Santo Niño Spiders. De La Cruz to De La Cruz. Score 13-9 in favor of Cuba. Sourceland. Service again by Lagman. Lagos, bigay Florentino. De La Cruz, Tutala, nakuha ni Sancho. Lagos, Turaposa, Hubol. Lagos ulit, Turaposa. Turaposa. Service by Florentino. Nakuha ni Nina. De La Cruz. Another point para sa Cesna Delegates. Substitution. Jersey number 11 in. Jersey number 12 out. Jersey number 8 in. Jersey number 3 out. 13-11. Laman ng dalawa ang tulong. Service by Florentino. Nakuha ni Nina. Isidro Tutala. Service by jersey number 8, Isidro. Service again. 14-12. Service by Warhol. Nakuha ni Saya. Ito na si Kendall. Pasto de La Cruz Papigan. Kendall Gelbert. Nakuha ni si Rodriguez sa tulog. Lagos. Bigay kay Raposa. Inside. Isa na lang po ang kalaman ng dulo. 14-13. Service by jersey number 1. Services. Tabla sa 14. Time out. Score 15-14. Go, wag kang atras ang atras, go.
Babangga ako rin. Service by De La Cruz. Nakuha ni Raposa. Lagos, magiging Raposa. Ayaw panalo. Service by jersey number 11. Hugol, nakuha ni Mina. Chance ball para sa Cesar Rodriguez. Lagos, binigay sa Arturo. Kinagol. Nakuha ni Usayan. Tumina. Nakuha ulit ni Raposa. Lagos, binigay kay Manalo. Change favor po tayo. Laman na ng isa ang ses ng delegates. Service by jersey number 11. Raposa. Received by Hosaya. Nakuha ni Isidro. Chance ball. Lagos to Tesalona. Dinilaan po. Dinilaan po. Score 17-15. Lamang ng dalawa. Service again by jersey number 11. Inside po ang tawag. Line spin po po tayo ng last. Inside po ang tawag. Naman na sa inside. Nakuha ni Isidro. Jersey number 7. Chance ball para sa ses na delegates. Lagos to Tesalona. Service by jersey number 11. Raposa. Nakuha ni Isidro. Services para sa Cessna. Grabe yung Raposa. Review. Score 20-15. Service again by Raposa. Service error. Donna, service lang, 4 lang. Service by jersey number 22. Nakuha ni Dora. Lagos, muli kay Tesalona. Hosaya, Tumina, jersey number 9, score 21-17. Service by Fetal. Nakuha ni Manalo. Lagos, Hugol, nakuha ni Mina. Nakuha ni Tesalona. Tinapik. Nakuha pa rin ako na Hugos. Chance for the para sa ses na delegates. Lagos, binigay kay Manalo. 22-17. Third set pa kaya? Service by Manalo. Nakuha ni Isidro. Kenta, binulit kay Nina. Nakuha ni Sancho. Chance ba para sa dulo? Kaya bulibati ko nga pala ng magandang gabi si Roger. Score 23-17. Warning. Magandang gabi sa nakarecord na blue. Magandang gabi sa Roger. Service by jersey number 10. Kakaroon niya lang sa word. Received by Isidro. Pasok. Nakakuha ni jersey number 5. Score 23-18. Comeback or third set? Service by Mina. Nakuha ni Manalo. Lagos, bigay kay Florentino. Set
Delegates. Ano to? Tsaka mo na sa office. Rematch. Service by Lagos. Nakakuha ni Nina. Isidro, bigay kay La Cruz. Pinabalik, nakakuha ni Bora. Lagos, Tolentino, nakakuha ni Isidro. Busayan. Bigay La Cruz. Lupol. Raposa. Nakakuha pa rin Busayan. Kembal, bigay kay La Cruz. Nakakuha ni Manalo. Raposa, pinabalik. Pero puntos sa dulo. First line. Humahabol. Humahabol na naman ang dulo. Ryan, service lang. Service by Lagman. Score 24-19. Lamang ang Cesar. Delegates. Service by Lagman. Received by Bora. Lagos, Turapesa. Nakuha ni Isidro. Chance goal para sa Cesar Delegates. Outside. 10 seconds tayo.